वेल आम्ही असा कोलवा पोलीस स्टेशना मुखार आम्ही वी हॅड कम रिगार्डिंग लॉयल बाब तो लॉयल डिसोजा जो 83 years old रानवाडो जो आसा बेतालबाती ते रानवाडो बेतालबाती आमच्या जो पयर हल्लो जालो ताजो चलो जो जावन आसा इजिदोर डिसोजा आनी ताजी बायल तेरेजा गोन्साल्वीस हेनी तेजेर यू नो द होल ऑफ गोवा नो ऑल ऑफ वर्ल्ड हॅज सीन the cruelty which is done on a senior citizen, and forget senior citizen, their own parent, that is this Izidor's father लॉयल बाबाचेर कसो हल्लो केला जोत्यांनी वान्यांनी मारलोले हा तेजे बायलेन देखून कशें मारलोले ते सगळे संवसारान पळयले. काल खंय तरी तेजे चेडूं जे UK आसता मारिया बाय शी इज इन हॉन्सलो आणि शी वॉज इट्स कंटिन्युअसली ट्रायंग टू गेट इन टच विथ मी बट आय वॉज preoccupied with some work and I could not because I am only active on WhatsApp. So she was trying on FaceTime and खंय तेन सांगले. And then this lady called Alisha, who does the vlog, she called me and she said, "Ma'am, we need your help. Maria, the daughter of this loyal bab, तेजे डॅडी जे मारला पळय तेका तुजी हेल्प जाय गरज जाय." So I said, "Okay, tell the family to talk to me, tell the daughter to talk to me." And somehow, since she could not get in contact with me, I said, "Fine, let me see what happens." Then yesterday night we got information that one person from Kunkolim, right? Yeah, Mariano Suarez has already come and case registered केल्या. In fact, खंय मारिया ताजी चोली पयर राती खंय तेणे when she saw the CCTV footage, she had already sent an emailचेर खंय complaint register करपाक घायल्ली. But due to some the police now, and I spoke to PSI Bhagat, he said we don't go much to see the emails. So then we saw it the next day. But Maria had requested this man to go and help. Yeah. So काल ते register झाली. आता register झाली म्हणल्यार section लायल्ले आसा. Section 115 लायल्लो आसा, 126, 127, 352. 351(3) and even म्हाका section 24 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act of 27 लागता. ओके 2007 Act. सो आमचे इतलेंच म्हणणें आसा की पळय पेरंट्स आमकां ल्हानपणांत साकून आमकां ती जल्माक हाडटात. दे आर द वन्स हू गिव अस लायफ. दे आर द वन्स हू सॅक्रिफायस एवरीथींग. मदर एंड फादर दे आर द वन्स वेन वी आर स्मॉल आमी भुरगीं आसता तेन्ना आमी हागतात, आमी मुततात, आमचो मूत ती काडटात, आमकां न्हावयतात, आमकां वाडटात, आमकां आपल्या पोटाक मारून आमकां व्हड कोत्तात आनी खंय तरी एक लायकेर कोत्तात. लायक यू नो वेन यू आर इंडिपेंडंट. सो द सेम फेज कम्स इन लायफ आनी कोणाक चुकना. आयज म्हाका फाल्यां तुका कोणाक सो वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड. फाल्यां आतां आमचे पेरंट जेन्ना जाणटी जाता दॅट इज इट इज आवर ड्युटी. It is our duty that when they do something or if they are not in the state or not in the good health condition, it is our duty to do. आणि एक आमी एक जानवराक देखून अशें मारपाना. जानवराक देखून मारले जाल्यार क्रुएल्टी एक्ट लागता अगेन्स्ट एनिमल्स. And here at this I have spoken to PI Bhagat because the daughter told me इलेच सांगपाक सोदता एक मिनटान हांव की खंय तेका खंय ते चोली जी आसा मारिया एक्चुअली ते काजा जाला. सो इट इज Actually, it is not her duty as such, but she knows that it's her father and she was fulfilling that duty. It seems when the mother died 5 years back, पाय बरो ना जालो, it's in a dementia patient. Dementia म्हळ्यार कितें तकलेन सारकोच ना, तो मनीस बाबडो खंय वयता कितें करता तें मनशाक कळना. आनी 83 years old, सो ते खंय सदांच खंय केअर टेकर्स दवरताले. मारिया जस्ट स्पोक टू मी एट 12:30. 20,000, 18,000, 24,000 धाडटाले. 8 केअर टेकर्स खंय चेंज जाले. One caretaker you can have a problem, 2 caretakers, but this it's in son. Loyal अंकलाचो सन जो आसा इसिदोर आनी तिची बायल हुई तेरेजीन झगडो थंय सगळे चेंज करताले. सो केअरटेकर्सान हुई ते चेडवाक धाडली मेसेज, मॅम तूं एजन्सी साकून आमकां एम्प्लॉय केल्लें, तुजो प्रॉब्लम ना, बट वी कॅनॉट टेक दिस टॉर्चर. दे आर इरिटेटिंग पीपल. वी जस्ट कांट वर्क विथ दिस कपल. दे आर व्हेरी बॅड म्हणून, दे बिहेव व्हेरी बॅड म्हणून. So then it seems she in goodwill she spoke to the brother and sister-in-law. She said my father is in their custody, with their father of course, but she said, so I told them if you all are in goodwill ready to take care of the father, I will send that amount to your account. Even it seems last now not even 5-6 days, it seems 25,000 or 20,000 she has deposited. So she was doing it, but in December Maria calls येवपाले. Maria आमकां आवाज येता, बायक मारलेलो आवाज दिसो येता, झगडीं जातात आवाजाक, किलकिलां जातात. सो ते भिलें, ते येयल्ले डिसेंबरान येयले आनी मागीर सगळें केलें. तेणें CCTV कॅमेराज बीन लायले. एक खंय किचना कडेन लायल्लो, पांय न्हिदता थिंगा रावल्लो 4 वंट्यां भितर थिंगा ते बेडीचेर, आनी एक खंय भायल्यान वॉलखॉनचेर लायल्लो. हेणी खंय कितें काम करता म्हूण सांगलें, किचनाचें काम करूंक जाय, पत्रे काडूंक जाय म्हूण किचना कडेन जो आसलो कॅमेरा काडलो. आनी हो कॅमेरा डॅडी खंय न्हिदतालो जाणटलो अंकल थिंगा खंय ते
रातीचो तो कॅमेरा ऑन कोत्ताली अंकल न्हिदला तेन्ना आनी दीसभर कितें जाता तें कळपा नाका म्हूण दिसता तें बंद कोत्ताली आनी रिजन इज टू गिव दॅट अंकल इज पुटींग ऑफ वेन अंकल वील गो वेन इज इन डिमेन्शिया इवन वल्गर मॉलेस्टेशन कोत्तालो म्हूण केस घातल्या कंप्लेन हे कोत्तात ते दे आर गिविंग अ ग्रीवेंस दे आर सेइंग दॅट ही इज टू कम टू मॉलेस्ट हू वील मॉलेस्ट दीस आंटी हू वॉन्ट्स टू मॉलेस्ट एन 83 ओल्ड अंकल सासूपाय जाणटेलो डिमेन्शिया तो त्या दीस कांयच जावना हुंय तो मुट्टालो पेम्पर घालताली तेका सोय आसली चड मुतूंक जाल्यार पेम्पर भरता जाल्यार तो उठतालो आनी ती बालदी आसताली ते बालदीत मुट्टालो हुंय तो आनी भायल्यान हुंय तो मूत भायर मारून गेल्लो पिडी हुंय तेणें ओपन केली आनी मूत भायर मारपाक गेल्लो पावस येता न्ही उदक वयतलें म्हण तो तेश कोन्न भोंवतालो कोत्तालो सगळें जेवता आनी कोणी नेबर कोयत म्हण हांकां हुंय हें जालें आबूस ओन्ली बिकॉज यू वेंट टू थ्रो हिज युरिनेशन आउटसायड यू सीन हाव दे हॅव हिट दॅट मॅन विथ स्लिपर्स मुनीस पण हुंय गेले रे इजिदोर मुनीस पण हुंय गेले गो तेरेजीन मायचे देखून हे ना तुमकां भुरगीं आहात वो ना गो आं तुमकां तुमचे माय पाय तेरेजिनाचे माय पाय आसलेले ना गो आनी कितें रे इजिदोर ते ती पूण सून तूं पूत मरे आतां ते चेडवान सांगला मारयान बापायचें घर इट इज आवर फादर्स हाऊस लॉयलाचें घर म्हणटा तें म्हजे डॅडीचें घर हें कोणाचे पुर्वजांचें न्ही म्हजे डॅडीचें घर आनी वी हॅव डिमांडेड दॅट दीस हाऊस इज बिलोंग्स टू द फादर इज नॉट गोईंग इन एनी ऑर्फनेज इन एनी ओल्ड एज होम तो खंयचेच ओल्ड एज घरांत वचपाना तेजें घर तेका द्रेत आहा ते घरांत रावपाक वयतली भायर ती तेरेजीन आनी इजिदोर चेडू ते सून आनी पूत बिकॉज दीस घराचें नांव देखून बापायचें नांव ना फादर्स नेम सो वी हॅव टोल्ड PSI Bhagat that this is the demand. The daughters also said caretaker will be kept. The father who has been sent to Vasco just because emergency देरागेर धाडलो तेणे राती कितें एकलो कशें कितें जातलें काय म्हूण he has to be bought. So we have given time limit 1 म्हयन्याचो टायम दितात पुलिसांनी सांगलां कायद्यान तेजें घर तो त्या घरांत येतलो आनी तो होरात रावतलो चेडवान सांगलां I will spend 25, 30,000, 40,000 also. So a caretaker is there who feeds my father, takes care of him and gives him medicines. So कोणे भायर वचोंक जाय ते any. So we have spoken to the police. They have said we will consider this. And now police is gone on the job. They have just left. They are going to Ranwado. I told them to take the footages, CCTV footages. सगळें कितें आहा तें सगळें दूध का दूध पानी का पानी जातलें म्हणून एक सांगलाय पुलिसांनी ती बेल घेतली ती भायर वयतली तो कायदो आसा बट द मॅटर FIR is registered. The case will go on. But they should not be allowed to stay in that house. Uncle has to stay rightfully. Lincoln. My only one message to Goans and Goans across the globe whose elderly parents are here with caretakers or even with family. If there is any case of abuse of such type, please bring it to our attention. We are here on ground. We will ensure that the justice is given. And even in this matter, as Pratima has said, justice will be delivered to this elderly senior citizen. Thank you. Thank you.